अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है आज आपके सामने आपका हर दिल अजीज़ कॉलम लेकर हम हाजिर हुए हैं। लंदन की डायरी, जिसके मुसन्निफ़ हैं फ़हीम अख्तर, और आज का उन्वान है लॉकडाउन और हमारी ज़िंदगी। दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े शहरों से लॉकडाउन की खबरें मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा देही इलाकों में भी लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी ठप पड़ गई। हर कोई इसी खौफ से घर में बंद है कि कहीं उसको कोरोना वायरस यानी कोविड-19 न दबोच ले। एशिया, यूरोप, मशरिक के वस्ता और अमेरिका में ज़िंदगी थम सी गई है, बल्कि यूं कह ले कि ज़िंदगी बेमानी हो गई है। कई हफ्ते से उन ममालिक के मारूफ, तरक्की याफ्ता और बड़े शहर बेबस और मजबूर होकर कोरोना वायरस के ख़ात्मे की दुआ मांग रहे। ताहम हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहां हर हफ्ते वज़ीर आज़म मोदी एक नया आइटम लेकर लोगों के दरमियान आते हैं और जिससे हर जी शऊर इंसान सशो पंच में मुब्तला हो जाता है। पहले हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मोदी ने ताली और थाली बजाने को कहा और लोगों ने भी बगैर सोचे समझे घरों की बालकोनी से ताली और थाली बजाकर खुदा जाने क्या पैगाम देना चाहा। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि लोगों ने ताली और थाली बजाकर कोरोना से खौफज़दा लोगों को मज़ीद खौफज़दा कर दिया। फिर रात के 9 बजे 9 मिनट तक दिया जलाने का ऐलान हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसा महसूस होता है कि मोदी बिग बॉस की तरह हर हफ्ते अपने मुल्क के खौफज़दा लोगों को एक नया आइटम पेश करने का मशवरा देते हैं और बेचारी आवाम आँखों पर पट्टी बांधकर मोदी की बकवास पर अमल किए जा रही है। कहते हैं कि मरता क्या न करता, एक तरफ जान की पड़ी तो दूसरी तरफ अंधविश्वास का बोलबाला। बेचारे लोग जाएं तो कहाँ जाएं। उसके बरअक्स बरतानिया भी पिछले 2 जुमरात को लोगों ने तालियां बजाकर हेल्थ केयर स्टाफ की हौसला अफजाई और शुक्रिया अदा किया। दरअसल कुछ लोगों ने बरतानिया की NHS नेशनल हेल्थ सर्विस के डॉक्टर और नर्स के अलावा अस्पताल के उन तमाम लोगों जो दिन रात मेहनत करके कोरोना से मुतासर मरीज़ों की तीमारदारी में लगे हुए हैं का शुक्रिया अदा करने के लिए एक तरकीब निकाली और पिछले 2 जुमरात को लोगों से रात 8 बजे अपने घरों से निकलकर ताली बजाने की अपील की। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि खुदा का शुक्र है कि बरतानिया के आम लोगों ने ही अपने तौर पर लोगों से ताली बजाने की अपील की, न कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ये हुक्म जारी किया। वैसे भी बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इन दिनों कोरोना वायरस से बीमार होकर कमरे में बंद पड़े हैं। ताहम बीमार होने के बावजूद
انہوں نے ملک کے نظام کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالے رکھا ہے۔ کورونا وائرس کے شکار ہونے سے قبل برطانوی وزیر اعظم روزانہ اپنے سائنسی اور طبی صلاح کاروں کے ساتھ میڈیا کو خطاب کرتے تھے اور ان کے سوالات کا جواب بھی دیتے تھے۔ تاہم جب سے وہ بیمار ہوئے ہیں، ان کی جگہ ہیلتھ سیکریٹری یا حکومت کے دوسرے وزیر میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف ہندوستانی وزیر اعظم لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونے کے بجائے صرف قوم سے خطاب کرتے ہیں، اور جب بھی وہ خطاب کرنے کا اعلان کرتے ہیں، عوام کے دلوں کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے کہ نہ جانے اب کون سا نیا فرمان صادر ہونے والا ہے، اور ہوتا بھی وہی ہے۔ برطانیہ میں حکومت کئی باتوں کے لیے تنقید کا بھی نشانہ بنی ہوئی ہے، مثلاً کورونا وائرس کے چیک اپ کا انتظام دیر سے کرنا، لاک ڈاؤن کا اعلان دیر سے کرنا، اور اسپتال میں اسٹاف کے لیے اعلیٰ کار اور خاص کپڑوں کے انتظام کی کمی وغیرہ ایسی باتیں ہیں جس پر حکومت جواب بھی دے رہی ہے، اپنی غلطی کو محسوس بھی کر رہی ہے، اور ان چیزوں کا جنگی پیمانے پر انتظام بھی کر رہی ہے۔ وہیں برطانیہ کی اپوزیشن پارٹیاں حکومت سے سوال کرنے اور اسے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی ہے، لیکن اس سوال میں تخریب یا تضحیک کے بجائے تعمیر کا پہلو پوشیدہ ہے، جس سے جمہوریت کی خوبصورتی اور اس کی اہمیت کی عمدہ مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں 10 فروری 2020 کو دا ہیلتھ پروٹیکشن ریگولیشن 2020 پاس کیا گیا۔ اس بل کے تحت ملک میں 5 اہم باتوں کو قانونی طور پر فعال کیا گیا، جس میں ہیلتھ اور سوشل کیئر کے کام کرنے والوں کی تعداد بڑھا دی گئی۔ مثال کے طور پر NHS کے ریٹائرڈ اسٹاف کو دوبارہ کام پر واپس بلانا اور پیپر ورک کو کم کرنا، پولیس کو اختیار دینا کہ گروپ اور سماجی اجتماع نہ ہونے دے، مرے ہوئے لوگوں کی عزت اور وقار کے ساتھ آخری رسوم کو جلد ادا کرنا، لوگوں کو امداد پہنچانا اور ضروری اشیاء کھانے پینے کی سپلائی کو بحال رکھنا وغیرہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود لاک ڈاؤن میں عام زندگی کافی متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ مثلاً زیادہ تر لوگوں کا گھر سے کام کرنا، بڑی بڑی کمپنیوں میں اسٹاف کی تنخواہ کا نہ ملنا، روزانہ مزدوری کرنے والوں کا کام کاج بند ہونے کی وجہ سے فاقہ کشی پر مجبور ہونا۔ لاک ڈاؤن سے جہاں ہر انسان متاثر ہے، وہیں دنیا بھر کے لوگ روزگار سے لے کر کھانے پینے کو بھی ترس رہے ہیں۔ جب ہم دنیا کے مختلف ممالک پر نظر ڈالتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ خاص کر ہندوستان کے کئی صوبوں میں غریب انسان کو کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے، حکومت کا کوئی نظام دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، وزیر اپنے گھروں میں بیٹھے عیش کر رہے ہیں، اور ملک کا وزیر اعظم ہفتے میں ایک بار لوگوں کو مضحکہ خیز کام کرنے کو کہہ کر ایک ہفتہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ انہی باتوں میں الجھے اور پریشان لوگ طرح طرح سے اپنی اپنی باتیں لوگوں کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ مثلاً مردوں کو کھانا بنانے کی ذمہ داری نبھانا، تو کہیں بیوی کا بار بار اپنے شوہر پر غصہ اتارنا، گویا کہ دنیا کا سارا نظام جو مرد اور عورت کے لیے قائم ہے، وہ اب اپنی تباہی کے در پر پہنچ چکا ہے۔ کمبخت اس کورونا نے جہاں لوگوں کو قیامت کی یاد دلا رہا ہے، تو وہیں گھر میں
बंद मियाँ और बीवी एक दूसरे को देख देख कर उकता चुके। बीवी की आज़ादी तो गई भाड़ में, और शौहर भी घर पर रहकर इस सोच में दुबला हो रहा है कि कब कोरोना का खात्मा हो, ताकि वह अपनी बीवी से एक बार फिर कुछ निजात पा सके। बस मत पूछिए, दुनिया भर में हर कोई कोरोना से तो खौफजदा है ही, लेकिन अब एक नई वबा घरेलू ज़िंदगी में फैल गई है, जो शायद कोरोना के खात्मे के बाद न जाने कितने को बर्बाद कर देगी। बरतानिया में घरों में बंद होने की वजह से अंग्रेज़ों पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई है। घरेलू तशद्दुद काफ़ी बढ़ गए हैं और बच्चों पर जिनसी हरासा की रिपोर्ट बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोगों में बेरोज़गारी और जहनी परेशानी के बायस लोग कसरत से शराब पीने लगे, जिससे घरेलू तशद्दुद में इजाफ़ा हुआ है। ताहम पुलिस का कहना है कि वो घरेलू तशद्दुद के मुजरमों को कोरोना की वजह से नहीं बख्शेगी। पुलिस ने एक वक्त में सिर्फ 2 लोगों को घर से निकलने की इजाज़त दी है, ताकि वो वर्जिश और ज़रूरी अशिया ख़रीद सकें। ताहम कई इलाकों में फ्लैट में रहने वालों के घर के करीब में इकट्ठा होने से पुलिस को तशवीश भी हो रही है। हमारी ज़िंदगी पिछले 4 हफ्तों से घर में बंद होने की वजह से बिल्कुल बदल कर रह गई है। हम सुबह हस्ब मामूल नाश्ता करके अपने दफ्तर के कामों में जुट जाते हैं। दोपहर लंच करने के बाद दोबारा काम पर लग जाते हैं। शाम बजे काम ख़त्म करके चहलकदमी के लिए बाहर निकलते हैं और आधे घंटे की चहलकदमी के बाद खाना खाकर बिस्तर पर निढाल होकर सो जाते हैं। शनिचर और इतवार को छुट्टी होने की वजह से घर की सफाई और बागीचा की देखभाल करते हैं, जिससे वक्त गुजर जाता है। इस दौरान पकवान का भी शौक सर चढ़कर बोल रहा है और तरह तरह के खाने बनाए और तजुर्बे किए जा रहे हैं, ताकि रेस्टोरेंट के खाने को मिस ना कर सकें। अब इसे अखलाक से गिरी हुई बात कहिए या इत्तफाक कि मेहमानों का आना जाना बंद हो गया है। सच पूछिए तो हम पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हम तो इतने मसरूफ़ रहते हैं कि हमें इन दिनों किसी के आने या ना आने से कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इंटरनेट की मेहरबानी ज़रूर है कि इस लॉकडाउन में दुनिया भर के लोगों से राब्ता बहाल है, वरना ज़रा सोचिए कि अगर लॉकडाउन उन दिनों होता जब इंटरनेट की कोई सहूलत न थी, फिर तो न ताली बजती, न थाली पीटा जाता और न वक्त पर दिया जल पाता। कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर में लॉकडाउन करके हमें घरों में मुक़य्यद कर दिया है, वहीं हमें ज़िंदगी, रिश्ते, ईमान, सब्र जैसे इम्तहान से भी गुज़रना पड़ रहा है। एक ऐसे इम्तहान से जिसमें खौफ, दुख, परेशानी, बेबसी, समझदारी वगैरह ने लॉकडाउन की वजह से हमारा जीना दोभर कर रखा है। लेकिन हम भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए सब्र का दामन नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए इंशाअल्लाह इस इम्तहान से भी जल्द गुज़र जाएंगे। फ़हीम अख्तर, लंदन, बरतानिया। www.fahimakhtar.com। अभी आप एस.एम. राशिद से उनकी अदबी दुनिया में आप अपना पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी सुन रहे थे। अखबार मशरिक़ में शाया हुई लंदन की डायरी का आज का उन्वान था लॉकडाउन और हमारी ज़िंदगी। कोलकाता
اتوار 19 اپریل 2020۔ آپ کو یہ کالم کیسا لگا؟ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں جو اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو کورونا وائرس کے عذاب سے بچائے رکھے اور جلد سے جلد اس کا خاتمہ کر دے، تاکہ زندگی پھر سے اسی طرح سے پورے جوش و خروش کے ساتھ زندہ اور جاوید ہمیں نظر آئے، خوف و ہراس ختم ہو، انسانیت کا بول بالا ہو، آپس کی بھائی چارگی قائم رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کر ایک ساتھ قدم چلا کر چل سکے۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پورے انسانیت سے کے اوپر سے پورے دنیا کے مخلوق سے اس وائرس کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اس عذاب سے نجات دے، محفوظ رکھے اور اس کا جلد سے جلد خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئے کالم، نئے عنوان، نئے افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔